Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini di hari Jumat yang penuh berkah kita bisa kembali menghadiri seminar penelitian SD 6 Savana. Bu Mala ucapkan terima kasih kepada para penguji, pembimbing, tim Inggris dan juga orang tua yang telah hadir. Alhamdulillah hari ini hanya ada 2 sesi saja, sesi pertama dan sesi kedua. Oke, sebelum mulai kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bu Mala panggilkan, ini dia presenter dan MC yang pertama, Askia dan Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Agung and Mr. Aziz as examiners. The Honorable Mr. Irfan as advisor. The Honorable Askia parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Faus Duha Abdatullah. I'm your MC at this event. And it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmalah. Ladies and gentlemen, it's good time to come first the agenda. The presentation by the best presenter. First presentation by the given by Askia Trisna Humaira with the title The Role of School Resident in Effort to Reduce Waste in PON Sekolah Alam Indonesia Studi Alam. Please give your full attention to Askia and help me to welcome her to the stage. Ladies and gentlemen, Askia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The Honorable examiner, advisor, teacher, my parents and all of my friends. My name is Askia Trisna Humaira. Today I will present my research result with the title The Role of School Resident in Effort to Reduce Waste in PON Sekolah Alam Indonesia Studi Alam. Background. Sekolah Alam Indonesia has a unique learning area, one of which is a pond used as a natural learning space. This pond is supposed to serve as an educational medium and a healthy ecosystem. But in reality, plastic, waste, dry leaves, and leftover food are still found polluting the area. This situation can disrupt comfort, make the aquatic ecosystem, and even endanger small animals living in it. The presence of waste in the pond also indicates that some members of the school community are still not attentive or have not yet developed the habit of disposing of trash properly. Objective: to provide information to the residents of the Sekolah Alam Indonesia Studi Alam about effort to reduce waste, especially in kindergarten and elementary school ponds. Methodology: place and time of research. Data collection was carried out with two. Method: collecting garbage in the pond. Tools and materials. What is something? Tools and materials. Tools: 1 plastic bottle, 2 leaf, 3 interview tools, 4 list of interview questions. Research methods: 1 sampling, 2 visiting the pond for grade 1 and 6, 3 visiting the river at school. Result: the level of awareness and participation of school residents in maintaining the cleanliness. 12.6% recycling support and additional facilities. 7.6% waste sorting. 10.7% remain friends. 8.8% have you ever helped clean the pond.
11.3% show rubbish in its page, 12.1% concern and disrupt by raising rubbish, 12.6% shares responsibility, 12% understanding the impact of waste in ponds, 12.2% knowledge of types of waste. Discussion. After distributing the questionnaire, 10 respondents were obtained consisting of students of SD 6 Savana, Edison Avicenna, and facilitator of SI Studio Alam. These are present in the form of tables and diagrams as follows. The results of the questionnaire were processed descriptively using percentage calculation to determine the level of awareness, concern, and participation of school residents regarding pond cleanliness, along with a summary of the result. Conclusion. From the result of our research, we can conclude that the role of residents at the Sekolah Alam Indonesia Studio Alam is significant in effort to reduce waste in pond area. Through cooperation and concern toward the environment, the entire school community from students and teachers to the surrounding community plays an active role in maintaining cleanliness by participating in community service, sorting waste, and reducing the use of single-use plastic through collaboration and through suggestion. What would be better if the Studio Alam Indonesia school community were more active in maintaining the cleanliness and sustainability of the pond by reducing waste production and managing it properly. School residents can start by getting into sorting organic and inorganic waste, making compost from food scraps or leaves, and collecting plastic waste for recycling through waste bank activities. In addition, regular educational activities need to be. Thank you. Good job, Askia. Let's have big applause to Askia. Any question? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Skip satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kamu ngukur sampah yang di empang gimana caranya? Terima kasih Raina atas untuk pertanyaannya. Aku ngukur di empangnya pakai serokan, terus diukur pakai timbangan. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di empang sekolah alam paling banyak sampah jenis sampah apa? Terima kasih untuk pertanyaannya Nabila. Paling banyak sampah plastik. Terima kasih. Ya, silakan. Time for examiners. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama-tama Pak Agung ucapkan selamat dulu kepada Askia karena sudah menyelesaikan penelitiannya dan juga presentasi dengan sangat baik di pagi hari ini. Oke, ada pertanyaan dari Pak Agung terkait penelitian Askia ini. Askia ini kan tentang ini ya, penjelasannya tentang sampah ya, peran warga sekolah dalam upaya mengurangi sampah di empang sekolah Alam Indonesia, Studio Alam. Nah, pertanyaan dari Pak Agung, peran apa yang harus warga sekolah alam lakukan dari mulai fasil, siswa dan juga orang tua siswa untuk mengurangi sampah di sekolah alam ini? Itu aja. Kalau peran kita kerja bakti sesama
di sekolah alam sama kerja bakti atau memilah sampah. Sama memilah sampah. Ya. Udah. Oke, terima kasih jawabannya. Cukup tadi dari Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for examiners. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Askia, alhamdulillah sudah selesai. Pak Ajis ingin bertanya, tapi beberapa pertanyaan yang mau diajukan tadi sudah ditanyakan sama teman-teman Askia. Jadi tinggal satu pertanyaan mungkin. Menurut Askia, seberapa penting peran dari empang sehingga empang itu harus bersih? Warga saling memilah sampah dan kerja bakti di empang. Ya, jadi menurut Kak Askia, empang itu memang perlu penting banget dibersihkan gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Time for advisor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Askia? Alhamdulillah Pak, lega. Ya, Pak Irfan mau mengucapkan selamat buat Askia. Terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah membersamai di rumah beserta Fasil SD 6 yang sudah mempercayakan kami sebagai pembimbing di hari ini. Pertama kali datang, menurut saya ini sesuatu yang mungkin penelitiannya apakah Askia bisa menjalani judul yang berat ini. Kalau menurut saya ini salah satu yang berat. Terus saya tanyakan, Askia apakah betul kamu mau mengambil judul ini, karena jangan sampai nanti di pertengahan kamu ganti judul. Alhamdulillah pertemuan sampai ketiga saya tanyakan hal yang sama, Askia yakin menjawabnya. Sampai akhirnya ketika datang untuk bimbingan, kayaknya yang lebih semangat itu Askianya. Karena hari ini misalnya bimbingan, 2 hari lagi Pak aku bimbingan. Oke boleh, misalnya kamu ada kendala apa silakan disampaikan. Jadi judul yang diambil Askia ini mungkin salah satu yang menjadi khasnya dari Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Karena ya di saat ini baru Studio Alam aja dibandingkan cabang yang lain yang memiliki media pembelajaran salah satunya melalui empang. Ya alhamdulillah Askia bisa mengambil judul ini, semoga empangnya terjaga dengan baik dan makhluk-makhluknya bisa hidup dan bisa menjadi perpustakaan yang luar biasa buat teman-teman semua belajar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebesar-besarnya buat Askia yang sudah berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for Askia parents. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat ya Askia. Udah menyelesaikan penelitiannya. Gimana rasanya Askia sekarang? Udah lega. Nah, lega ya, maksudnya lega. Udah dak duduk lagi, udah senang. Alhamdulillah ya Askia. Abi bangga sama Askia. Dari awal penelitian sampai akhir itu Askia semangat sekali mengerjakannya sendiri. Yang penting Askia semangat terus ya. Nah, terima kasih juga kepada tim penguji, Pak Agung, Pak Ajis, dan Pak Irfan selaku pembimbing Askia. Terima kasih banyak telah membimbing Askia dengan sabar. Terima kasih juga kepada MC Fawas, Fasil, SD 6, sama ibu-ibu yang datang pada pagi hari ini.
Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang selalu memberi dukungan kepada Askia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ucapin selamat ya Kak. Mohon maaf Kak jika Bunda selama penelitian kurang maksimal mendampingi Kakak. Qadarullah, pas saat Askia penelitian Bunda lagi kurang sehat. Jadi udah alhamdulillah ya Allah Kak. Barakallah buat Kakak yang udah selesai menyelesaikan penelitian. Bunda bangga sama Askia. Dari awal penelitian sampai selesai penelitian yang selalu semangat. Selamat ya Kak. Terima kasih untuk semua para penguji, pembimbing Pak Irfan yang sudah membimbing Askia dengan sabar. Para pasil dan para OTS. Itu aja yang saya bisa ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri plus lagi untuk Askia dan Fawas. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana tampilan Askia teman-teman? Bagus. Berarti kita harus apa? Harus merawat empang yang ada di sekolah alam supaya empangnya tetap terjaga dengan bersih dan rapi. Oke, alhamdulillah untuk di sesi yang pertama telah selesai. Bu Mala cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.